quarter na. Ayaw ano. Ayaw muna. Check mo, sabihin mo na, third quarter na. Ang lakas magbasi. Gago, sobrang huli mo. Ang lakas yan. 2x3! 2x3! Wala naman yung palihanan, makapagay. Maselman! Wala! Wala niya. G-board? Wala po siya. Kinantok si Jen. Gago. Ay, sorry po, sorry. Sorry po, sorry. Binira na. Jen! Mali! Wala na! Nandito na ayunan! SBL! SBL! Shoutout kay Kuya Albert. Grabe na naman Albert. Paul si Roy, Paul si Roy. Sorry. Kuya Boy, sa tawari ang alaga, wala man. Nakuha ni Roja. Roja, nagpapadali, kumalta na tayo. Lipad, Paul! Boss Greg, Paul. Boss Greg. Ay, third. Lapit po kaya pag-usap. Lapit po. Lapit ka si boss. Pag-usap po. 1-0. Dahil na kay Goku eh, sa kabay eh. Nailang kay Goku. Siyempre, pretty face eh. Ready next. Stop. Remaining time! 7 minutes and 52 seconds. Sablay una eh. Sablay una. Grabe naman ang dito. Kasi ako, nagsabi pala yun. Kapag Kuya natin siya. Wala kasi sa oragi eh. Wala sa oragi. Kuya. Kumibigay na. Shut up! 3 seconds. 6 months lang. After 6 months. Bakbakan yan. Dalawa na. Huwag na tayo. Tumipigan na. Ganti. All? All lang, all? Kaya nata si Rumawa. Ah, lamang pa pala sila, Jeff. Five to shoot. 1, 3, 2. Wala na tayo sa violation lang. Oy. Kaya mo naman.
Oy, huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin. Oh, 5, pwede yun 5. Sorry. Basta sabihin mo lang 5 seconds. Ayaw mo sila. Apit! Wala na, siya kapilo kung ano, lower to. Iwan mo sa saan niya. Wala na, hulihin ka. Apat na yun, si Cantor. Apat ka na, Ato. Medyo labas. Stop. Stop, mamaya. Pwede. Oh, sab. Kuya mo. Boss Greg, gaano na oh. Oh, boy, bumangga ka lang. Isang kagad ah. Ang isip ng gaya. Bumangga na malakas eh. Jet, ang kasing bumangga. Bumangga na malakas. 13 pounds. Siya ng bangga. Oras. Tandaan niya si Bossy ito. Oras. Oras! 5:36. Wala pang Itbulaga, malayo pa. Malayo ka. Grabe si Bossy. Sab. Isang tayo, isang tigos. 10 seconds! 10 seconds. Nawan niyo po sa kamaya. Bigyan niyo sa tao. Stop. I go straight. Warning for penalty. Double. Bigyan sa kamaya po mo. 10 seconds! Ketika si Anoni Rubawa Lipat Baka sila pa mag-finals to ah. Pinadyak na sama mag-finals ke to ah. SBA berarti ke SBA Galing. lipat kaya binigaykan foul Time out. Next eh, nagkaroon no? And 44 seconds. Ay, Oo, tama. pasok. Mali na nata. Ito na para si Wolves. Kung Albert, mamali na. Magpapay na lang. Oh, ang galing. Tawa. Dinepensa ng Narukawa. Binigay kay Santiago, binigay kay Gosike, binigay kay Gipor, Di kumaktiyan na, di nagkaroon siya Piega. Ay pa naman nabahat ko. Masuk ada. Tatlo na lang. Kaya pag-ibig. Nagkakatan mo yun. 8-8. Manuhana. Isa na lang. Binigay kay G-Board. Manuhana! Wala na ako.
Bakit nilalabas si Rukawa? Wala silang malaki oh. Uy! Rukawa! Traveling yun. Bahala na, bahala. Dahil tayo yan eh, titira na GG, easy lang daw, GG. GG, pinasok na kalapate. Kalapate! Pick! Ball! 2 minutes, 50 seconds. Remaining time. 2 minutes. Yung dalawang malaki nila. And shoot. 10 to shoot. 5. 4 to shoot. Wala na going. Tatawa yung JJ. Pumasok na kayo lahat. Si Albert, nagtitikol. Dito kay Jaden. Titikol daw eh. 15 to shoot. Huli! Grabe si Jipor. Ang lupit. Galing team building kasi yan eh. Yung lupit niya no? Yan. Pasok ka, uy. Palitan mo si Albert. Dynamic na tempo. Nagalit yan. Nagalit. Support pa ka na. Torpan! Sayang yung semis nyo. Torpan! Pwede na yan. Parang wakaw ka. And to shoot. Galing oh. Bata ka eh. Jay, labas ka po, Jay. Jay, labas, uy. Uy. Sinong ano? Uy. Ano, baby? Jay, balik ka Jay. Palitan mo si Albert. Baka magalit si Jay. Ah, same ball? Oras. 45. Nice pass. Takot mo, paano pa rin? Dalawa na siya. Remaining time para sa third quarter.
Oras. Oras. 27 seconds. 23.7. 23.6 seconds. Meron niya, mamaya pa ano. Dalawa na kaya Alpha. Biasa dalawa na. Pag nashoot mo ka na. Uy, pasok na, Jay. 20 seconds na lang, 20 seconds. Mali na papatakbo-takbo. Buzzer na maririnig, buzzer! Buzzer sinasok na. Sigurado na. Gilbert, oh, ang perfect yung game niya. Kaya na ba bola? Yung jobs. Blue. Hoy, William, hindi namin! Ay, ipengin ako. And shoot. Hindi ako ba ng padugo mo na Oo, sige. 650 na dito dito, 850. 800. Oh, galing. 2 points, 2 points lang, 2 points. 64 lang yan ha, 2 points. Ayan o. 8-8. Wala, Awani. Romawa. Iyak. Wala yung paso, wala lang. Sayang. Uluwa. Sumipiga na, si Santiago. Kaso napakalat. Tagal. Binigay kay Joseph, binigay kay Rawa. Kay Rawa. Grabe si Rawa. Santiago, binigay kay 27. Binigay kay Lito. Binigay kay Fernand. Binigay kay Tubo. Kay Albert. Albert. Lang, easy lang. 8 minutes, 20 seconds. 8 minutes, 20 seconds. Remaining time, 8 minutes, 20 seconds. Dapat na 10 siya. to shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Pass lang, pinapas yan. Bawal pass lang yun. Ang dalawang Thunders. Grabe na. Kompleto na ang Thunders. Marami sa hindi. Port na, port. Kompleto na. 750. Same ball, same ball. Simple. Sub. Albert, pre. Sub sa Albert. Magalit. Grabe siya. Tangin na ba't nilabas? Bakit ito? Wala yan. Marami pa oras. Agalit siya. Agalit siya. Grabe siya ito. Maliana. Wow! Tangin na, gagamba defense na yun ah. Gagamba defense yun ah. 10 shoot. 10 to shoot. 5 to shoot. Nice pick! Nice pick! Jonas. Jonas! Oras. 7 minutes and 12 seconds. Ano na kaya oras na yan ha? Puro Bye! tayo sa malapit kasi sa malayo.
Silog. Malangit. 8-8. 3 points. Jordan, crossover mo. Paul. Sinaktan. Makulit ka. Makulit ka. Di, dahan-dahan din. Hindi, bata ka pa din. Marami na po ano. Sayang kalapati daw. Buro ko malihan. Puta, papasuwa mo yan. 5 Pinigin yan. seconds. 5 seconds. Sab! Nakasala ako dyan. Kada pihet, sab eh. Busog na. Kaya Jola. Long. Nagmamadali. Yan na, si Taguro. Time out daw, time out, time out. Pagkashoot. Wala na wala ng doktor. Nawala na si Kay. Gusto. Wow. Pasasi. Kapagod. Rumawa sa rumawa. Remaining time. 5 minutes and 16 seconds. Remaining time. 5 minutes and 13 seconds. Oo. Yun, nakasimangot eh. Oh. Pasok ka dyan. Bislo. Pangalawang bislo. Oras daw, oras. Oras daw. 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes. Remaining time. 5 minutes. 10 seconds. 10 seconds. Tangin na, basag ang mukha. Makulit. Wala, nakawali. Rukawa, kalawat. Bobo sa tamangya. Gagi sinalubong. Sinalubong yung muscle eh. Oh, ba't nawala na naman si ano? Dumating to, ano sila? Dumating to. Lakas eh. Jump shot. Ah! Sab! Sab! Step that. Aray! Makulit ka! Aray! Sab daw, sab! Sab! Naano yung kamay? Ano na lang, 4 minutes Sana na. ulit natin ang technical natin. Gago nakita si JJ. Naano yung kamay? Napuruhan. Napuruhan nata. Nakita. Santiago, sila tayo. Super, super na. Anong ginawa ni Gamson? 3 minutes and 35 seconds. Pinerse eh. Oh. First lap. Ay, galing violation. Gapol. Ay, gagol. Table. Oh, kahit nga ako, di ba? Yung sinampalok. Ah, 3 minutes na lang. Opo, 3 minutes na po. Wala 3 minutes. October, Ten to shoot! 10 to shoot.
Kay Ponjak tumira ng 3. Wala nang wali. Nawali 8-8. Binigay kay Gibson. Sakto. Binigay kay G-Ford. G-Ford. Tumira ng lugar. Wala pa rin. Nawali Ponjak. Ponjak. Binigay kay Gibson. JJ na lang po. JJ. Otamak. Ano siya ko oras? Ano siya? Naka! Gago, tinira. Tinira! 3 minutes. Sakto. Elinson. Foul! Tinira! Base. Si ano? Uy! Remaining time. Tinira, gago. 2 minutes and 55 seconds. Kakatawid pala ng bola eh. Remaining time. 2 minutes and 55 seconds. Kuya Boy Santa Maria. Tumiga na. Wala ba rin. Nawala ka po. And one! Yan, foul? Balik sa siya, mga kalabangan. Huli pa. Ulo pa rin. Foul. Foul. 88. Nakapapaksa, taas ng energy, di na mapagod. Sarap ng 10 to shoot. 5. 5 to shoot. Wala pa rin ang 2 points. Kaya pa, Kaya pa yun. Mahaba pa yung oras. Tao! Foul. Billboard. Kaya pa. 2 minutes and 10 seconds. Yun. Pito lang yan, oh. Ito lang yan. Jojo. Try ko. Jojo. Last! Last 2 minutes. Alright. Para sa first quarter. Time to shoot. Uli! Nakuha rin si Enzo. 2 points. Aras! Oras. 1 minute and 46 seconds. First two break. Tumatao na. Kuya Boy, Hoy! sa Maria. Gago, jump shot. Nakuha ni Santiago. Santiago. Oh, no! Oh, no! Wala. Assassin na daw, 1 minute. Dalawa na tayo matulayaw. Dalawa. Gather. 2 minutes. 1 minute na 1 minute and 30. Akin na, 5 minutes. 5 lang yun, oh. Lima lang yan, kuya. Tao! Oh! Aras! 8 seconds. Tinira. Nakuha ni Santiago. Yun lang. Two points. Yan, bigyan mo lang. Oras! 1 minute and 12 seconds. Agad, tatlo lang yan. Sa tres. Tatlo lang yan. Yes, okay. 15 to shoot. And 1. Ay, nalibre. Wow! Foul. Pasay, ball. Bang! And 1. Tira na. Go! Yan, maganda yan. 42 seconds. Remaining time, 42 seconds. Maganda yan. Tatlo na lang, tatlo. Maganda yan. May time out pa ba? May May time out pa sila. Dalawa. Dalawa pa. Okay, sana na po yan. Dalawa pa. Dalawa pa tama. Ay, ba't kayo? Wala pa kayo. Oras. 1 minute. Oras, 42. 10 seconds tayo. Time out. Time out. Basket. Time out na. Tama, Tasasi. Isa na lang yan. Isa na lang. Kalabangan nila po siya. Isa na lang, kalabangan. Tira mo! 42.7 remaining
Aray ko po. Aray ko po. Remaining time, 36. Gaga, 40 seconds, 40. Gaga, di na makatira yan. 12 seconds, 12 seconds. Shot clock. Shot clock, 12. Oras, oras. Oras, 33.9 seconds. Oras, Uli! nakuha ni Mariana. 10 seconds. 5 seconds. 4 seconds. Basel. Wala, nakuha ni. Wala pa. Warning per penalty. Warning per penalty. Penalty! Nakapatay, isa siya po kanina. Oras, 18.5 seconds. Ref, sino pa? Ref? Si Jeff. Gojek pa ako si Gojek. Okay, kaya pa rin ba? Okay, wala ka. Aray ko po! Teka lang kasi! Nakintay ka lang! Ano ka ba? Aray ko po! Oras. 13 seconds. 18! 18. Wala na po kami! Wala pa penalty, wala pa. Stop. Penalty na kami? Wala pa. Idol! Jersey. Ulusog mo, ilo! Ulusog mo! Mag-overtime pa ata to. Wala pa. Pagkakasal pa lang ulit. Dikit! So, oras. Hey! 10. Double! Oras. Ayan na! Nalalambot yung mga tuhod niya. Tingnan mo. Kasi ba si Albert? Yan ang mainit yan. Pakita mo yung bulit na. Hindi mo sa akin. Blue ball! Champion na kayo dun eh! Tigisa lang. Tabi. Bumawa. Gago na, ispas. Binigay kay Santa Maria, binigay kay Santiago. Nag-iisip. Easy lang to. Santiago binigay kay Gibon, Pidiraya, take news. Binigay kay Ten to shoot. Binigay kay Gibon. Wala na kawali. Malihana. Binigay kay Jojo. Cooper. Sana all versus sa bigas. Titirik pa ata yung ano. Santa Maria, Pilipinas. Titirik pa ata. Santiago. Rosa Barros. Binigay kay Quinton. Loter, wala na wali. Patay. Sayang.
Kay Malihan. Malihan. Crossover 10 to moves. shoot. 10 to shoot. Patay! Wala, nakuha. Patay! Patay! Nakuha. Wagis! Patay! Malihan. 3 minutes. Patay! Mahaba pa yan, mahaba pa. Marami pang mangyayari. Crossover moves, binigay ng Kalihana. Tumira lang. Patay! Sayang ang oti. Sab. Dead ball, sab. Dead ball, dead ball, dead ball. Ano, 3 minutes na lang. Sayang ang oti. Tumirik. Nawali. Ito. Binigay ng ball sa kanila. Wala pa rin, nawali. Nawali. Sipag ni ano, oh. Minsan. Takatang lang. 10 to shoot. Bahala na nila. Tumirik. Sayang. Mahaba pa. Shoot sana yung free throw. Kai. 10 to shoot. Wala na. Balik sa kanila ang kailangan. May tag-isa. Tagisa. Patay mo kayo kasi pa. Ano tama? Sab na sab. Grabe! Hingga po sa Maria. 2 minutes. Last 2 minutes. Patay. Remaining time. Last 2 minutes. Para sa OT. Overtime. Patay. Nawalan ko po sa Maria. Patay. Nagulangan ni Octubre. Patay. Patay kay Albert. Bakat. Tumirik. Ay. Sayang wala sa tingin nito. Putro na. Sab daw. On jobs! Time out. Doubles. Tuwa siya. Yan si Lolo ah. 122 minutes. Magaling kasi. 122. Nag-aalala sa kalapati niya eh. Ano na doon? Nalipasan mo. Jay, papatoka ka na ba? Alas 10 na eh, no? Marian na. Kalapati boys. Tatampo na yung checker niya eh, po. Sabi ako, nalipasan na kami eh. Lilimlim pa naman. Sayang. Shoot. Malihan. Binigay ka. Malihan. Masuk. Paguro versus ano to? Paguro versus. Versus Mamonja. Taguro versus Mamonja. 5 to shoot. 5 to shoot. Wala. 58 seconds lang sa. 58 58 seconds. Wala na. Crossover move. Malihana binigay kay Royce. Binigay kay Malihana. Tumira ng 3. Patay. Oras. 30 seconds.
Zero press, wala naman ni Baby. Bumibigay, Roy, 15 seconds. 30 seconds. 30 seconds, 10 seconds. 5 seconds. Good. 3 seconds. And off. Good.